Hello， 大家好，我是箱子哥。这周末呢，我们要去 Newburyport 附近的2个公园，一个是沼泽地公园，还有一个呢是在岛上。我们去海边逛一圈，然后呢，我们会去 Newburyport 的市中心，看看有没有好吃的，有没有好玩的。好的，那话不多说，我们就出发吧。这儿的downtown呢，没有高楼大厦，没有拥堵的车流，有的就是看后面，就非常非常平静的步行街和老人孩子牵着狗。哎，我太喜欢这个地方。该弄的也是辣的。我们现在已经在今天要吃饭的泰国餐厅了。不过我这个人吃泰国餐厅呢，每次都点一样的东西，就是泰菜，然后加鸡肉加海鲜这样子。因为我对于泰国菜我不是那么愿意尝试新的东西，而且我怕万一点了不好东西，我觉得可能会味道没有那么的适合我，所以我每次呢都选择保守的去点泰菜。然后一会儿看看我们的菜都长什么样吧。这边有家卖家居的店，我去看一下吧，感觉很不错。Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. There goes a sight from my soul. I think a falling angel just walked by. I think a falling angel just walked by. I think a falling angel just walked by. I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my there goes a sight. 看这机型吗？腊肠吗？腊肠。Good for him. Oh, look at this guy. Bonjour. Oh, everybody's here. With the big dogs or what? I was like, yeah. I always did. 为什么很好奇的看着他 ？Where's my friend? Sorry, bye. Yeah. Look at the Frenchie ready to go. His little tail. Oh yeah. Oh yeah. It's a Saturday dog party. It is. Hi. Oh boy, 2 more. Yeah. He's the host.
好喜欢这家店。英格兰地区第一次飞飞机的地方，在1910年的4月份，很厉害。这边超级宽广，箱子哥在打鸟。我们去看一个登高的塔，可以看一下全貌。跟着箱子走，天下我都有。